guys, nagluto ako ng banana cake guys. May 3 piraso na banana. Ayan. Pinamasmas ko guys at lagyan ko ng isang egg at saka vanilla, half sugar white or browns at half 1 cup na milk. Yan, half na sugar. Okay. Tapos halo ko ng halo guys. Tapos lagyan ko ng harina. 2 cup. Yan guys. Tapos halo ng halo guys. Okay. Tapos yan, lagyan ko ng yun, tapos yung mas na banana guys, ilagay mo na. Tapos half na 2 spoon na butter guys. Ayan. Tapos pang last guys, lagyan ko na ng baking powder. Yan guys. Pansa-pansa lang guys kasi 1 cup na milk. Ayan guys. Yan, tapos nahalo na lahat guys. Lagyan ko ng ng 2 kutsara na doon. Tapos ilalagay ko yung mga cocoa powders. Ayan. Tapos ihalo ko na parang mag-chocolate siya guys. Para masarap guys. Napakasarap nito guys. Tapos ihalo mo, kuha ka ng tapos halo-halo mo. Ayan guys, tinakpan ko na guys. Ayan. Luto na siya guys. Ayan guys. Napakasarap siya guys. Hindi siya masyadong matamis guys. Thank you for watching. Merienda tayo mga kaludi. Guys, merienda tayo guys. Napakasarap itong merienda na ito guys. Cake. Banana cake siya guys. Napakasarap siya guys. Thank you so much. Subscribe.